mag-cheer ngayong araw na to. Wait lang, time to beat nyo. 37.10 seconds sa San Fernando, Pampanga. Eto na sila! Res G Legends sa Bote 5 Bacoor, Cavite. Putukan na! Go, Res! Yes! Go, 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 habol! Habol! Go, Jen! Go, Res! Go, Ren! Go, G! Go! Go, Len! Belo ka, Belo! Iwasan ang violation! Habol mo! Bolo! Habol! Habol! Effortless si Jen pumutok ng lobo. Ang oras nyo ay... Last 5 seconds! 54.6 seconds!